बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप राना उज़ैर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नया कट्टा खुल चुका है और एक बहुत बड़ा भूचाल इस वक्त सामने आया है, जिसने इस वक्त हुकूमत पर बिजलियां गिरा कर रख दी हैं। ये हुकूमत एक ही नैरेटिव पर खेल रही थी कि इमरान खान ने फौज में बगावत करवाने की साजिश की है या फिर 9 मई कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस सब के अंदर आज हमने सबसे पहली खबर पर आज बात करनी है, जो कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिसकी डिस्कशन नहीं हो रही, कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। ये पेशरफ्त क्या है और अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है कि जीएचक्यू में हंगामी मुलाकातें और इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि किस किस की जीएचक्यू में मुलाकातें हो रही हैं, ये दावा कहां से सामने आया है और कौन कौन अपने इंटरव्यूज देने जीएचक्यू पहुंचा है। ये बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। और फिर दूसरी जानिब असम्बलियां तहलील करने की खबरें, शहर इख्तिदार में तबले जंग बजा हुआ है, डील की खबरें आ रही हैं। ये मामला क्या है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब हम सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें जो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं कि आज अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर जो 9 मई के 12 मुकदमात थे, उनमें उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है और अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल की जाए। इमरान खान समेत इंसानिया 9 मई के 500 से ज्यादा मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में रावलपिंडी में पेश किया गया और अब उनकी ये जो जमानत है उसको खारिज कर दिया गया है और 9 मई मुकदमात की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी भी कर दी गई है। यानी कि इमरान खान को लंबे अरसे के लिए अभी तक जेल में रखने का तो प्लान है, जो मीडिया आपको दिखा रहा है, जो मीडिया आपको पोर्ट्रे कर रहा है। लेकिन जनाब, मैं आपको अंदर की खबर आज देने जा रहा हूं कि अंदर खाते इमरान खान को जेल में रखने का असल प्लान क्या है, जिस पर मीडिया शायद बात नहीं कर रहा। लेकिन उससे पहले जनाब एक और अहम खबर है कि आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की 3 हलकों में नून लीग को कामयाब करार दे दिया, जिसमें NA 154, NA 181 और NA 79 के नताइज के हवाले से नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम और नेहरा और जुल्फकार अहमद के पीले मंजूर कर ली गई और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कदम करार देते हुए इन तीनों हलकों में इन 3 MNS को बहाल कर दिया गया है। अब जनाब मामला यह है कि आज जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो इस पर रिमार्क्स दिए, वो बड़े अहम हैं, जिसमें वो खुद भी फंस चुके हैं। वो कहते हैं कि हाईकोर्ट के कुछ जजेस इलेक्शन कमीशन के एहतराम से इनकारी हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान एहतराम के मुस्तहिक हैं और तमाम जजेस को इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए। काजी फायद ईसा की कौमी असम्बली के 3 हलकों के फैसले में रिमार्क्स। जनाब, आपको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की इज्जत तो याद आ गई है, आपको अपने जजेस की इज्जत याद नहीं आई? क्या आपने जस्टिस इजाजुल एहसन साहब से इस्तीफा लिया? आपने मुजाहिर नकवी के खिलाफ जो कुछ किया वो सब कुछ आपके सामने है। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की पगड़ियां उछालना शुरू कर दी? आपने उनकी इज्जतों को चौक पर अटका दिया? उस वक्त आपको इज्जत याद नहीं आई। इज्जत तब होती है जब इदारा अपनी जो है वो बाउंड्री में रहकर काम करे। इलेक्शन कमीशन तो सीधी साधी आपकी सहूलतकारी की है कि आपने जो है वो आपको एक्सटेंशन देने के लिए ये निजाम किस हद तक गिर गया। क्या आप पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी है? क्या आपको पार्लियामेंट में जाने की, आपने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे जजेस के फैसले का एहतराम नहीं कर रही? उस वक्त आपको एहतराम याद नहीं आया। आज आपको इलेक्शन कमीशन का एहतराम याद आ चुका है क्योंकि 3 MNS वहां पर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये 2/3 एक्सेप्ट लेने की साजिश हो रही है कि 2/3 आ जाए और फिर काजी फायद ईसा साहब जो है वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस, उनको एक्सटेंशन मिल जाए। तो उसके लिए काजी साहब जो हैं वो लंबा लेटे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो एक ये सारी सूरत-ए-हाल तो जनाब मैंने आपके सामने रख दी है। तो इस सब के अंदर जनाब आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये मामला कहां से शुरू होता है कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक पैगाम पहुंचाया कि वो फौज से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे मुज़ाकरात के लिए और एक कमेटी तश्कील दी जाए। लेकिन दूसरी जानिब से पैगाम दिया गया कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हैं, हम इमरान खान को माफ नहीं करेंगे जब तक वो 9 मई के वाकयात के ऊपर माफी ना मांग ले, कौम से माफी ना मांगे, फौज से माफी ना मांगे। अब इमरान खान साहब का मौकफ क्या है? वो कहते हैं कि मैं क्यों माफी मांगू, मैंने 9 मई नहीं किया। अगर आप कुरान पर हाथ रखकर ये बात करते हैं कि मैंने 9 मई किया तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो इस सब के अंदर जनाब अब ये मामला कहीं और जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इमरान खान के लिए ठंडी हवा का झोंका है GHQ से कि
ایک بہت بڑا پیغام، ایک بڑا اہم ترین پیغام آیا ہے۔ یہ جناب جی ایچ کیو کے قاصد ہیں انصار عباسی صاحب، جو غیر سرکاری ترجمان بھی ہیں اور جو خبریں وہاں سے ہوتی ہیں ان کو جناب یہ رپورٹ بھی کرتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی۔ یہ کالم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کی لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ اگر عمران خان فوج کے ساتھ اپنی لڑائی سے قدم پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور اس سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اب یہ فوج کی جانب سے پیغام ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ چند ہفتوں سے عمران خان آرمی چیف اور فوج پر اپنے براہ راست حملوں سے اور تنقید سے پرہیز کر رہے ہیں، اور ان کو اور ان کی پارٹی رہنماؤں کی طرف سے اب جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے اس میں وہ تحریک انصاف کی فوج کے ساتھ کشیدگی کی ذمہ داری نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر بھی ڈال رہے ہیں۔ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اس بحث سے پڑے بغیر لگتا ہے کہ اب عمران خان تحریک انصاف کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ لڑائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس لڑائی سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس لڑائی سے نہ صرف ان کی مقبولیت کے باوجود وہ اقتدار میں نہیں آ سکے اور ان کی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہوا ہے۔ یعنی کہ ان کی قبولیت نہیں تھی کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار میں نہیں لے کر آئی، تو لہٰذا وہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب دوستی کر لیں تو عمران خان کو اقتدار میں واپس لایا جا سکتا ہے، اور عمران خان اور فوج کی صلح اگر ہو جائے تو پھر یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ لیکن فوج کی انسیکیورٹی کیا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انسیکیورٹی خان کے اوپر کیا؟ اب یہاں پر انصار عباسی صاحب نے جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ عمران خان کب کو یو ٹرن لے لے اور پھر سے آرمی چیف اور فوج پر برس پڑے۔ بہرحال عمران خان اور تحریک انصاف کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ لڑائی کا خاتمہ اب ہونا چاہیے، بلکہ کسی بھی سیاسی جماعت اور فوج کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر لڑائی ہو بھی جائے تو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن جناب انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کی فوج سے لڑائی کسی بھی طور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب لڑائی کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ اصل سوال ہے، اور کیا اس لڑائی کے خاتمے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل سے نکال کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھا دے؟ یعنی کہ اگر لڑائی ختم ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کریں گے۔ نئے انتخابات ہوتے ہیں تو عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، جب عوام ان کے پیچھے کھڑی تو عمران خان صاحب 2/3 سے واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن جناب اس سب کے اندر فوج کو عمران خان کے اوپر صرف کس بات کا اعتبار نہیں، کب عمران خان باہر نکلے اور کب وہ فوج کے خلاف ایک نیا بیانیہ جو ہے بنانا شروع کر دیں۔ اور انہوں نے کہا کیا جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو فوج سے مذاکرات ہونے چاہیے، اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو کیا تحریک انصاف اور فوج کے درمیان لڑائی جاری رہے گی؟ عمران خان کو سمجھنا ہوگا کہ جو تلخیاں گزشتہ 2 سال کے دوران پیدا ہو چکی ہیں وہ ان کے ایک بیان سے ختم نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب اور تحریک انصاف کو فوج مخالف پالیسی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس کے لیے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو اپنے پارٹی رہنماؤں کو بالعموم اور اپنے سوشل میڈیا کو بالخصوص فوج مخالف پروپیگنڈا سے باز رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے عمران خان کو خود بیان جاری کرنا چاہیے، یعنی کہ عمران خان ایک بیان جاری کریں، یعنی کہ بات اگر معافی سے نکلی تھی، عمران خان معافی نہیں مانگ رہا، تو اس جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب ایک بیان جاری کر دیں جس میں وہ اپنے لوگوں کو روکیں، اپنی پارٹی کو روکیں کہ وہ فوج مخالف بیانات نہ دیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ بات عمران خان سے بہت پہلے کر چکے ہیں، تو کیا وہ دوبارہ یہ بات کریں گے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے، کہ اب یہ خیر سگالی کا پیغام ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ عمران خان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہ فوج کی جانب سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ جناب سامنے آیا ہے۔ اب ایک جانب تو یہ چیزیں ہیں، اور پھر دوسری جانب جی ایچ کیو میں ہنگامی ملاقاتیں اور انٹرویوز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اسمبلیاں تحلیل اور ڈیل کرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ دعویٰ بڑا اہم ہے، یہ دعویٰ جناب شیخ رشید احمد کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے بھی کہ 27 اگست تک آر یا پار ہو جائے گا، حکومت کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بتا دیا چکا ہے کہ آپ دسمبر سے پہلے اپنا سامان پیک کریں اور گھر چلے جائیں، اور عمران خان صاحب اکتوبر میں باہر آ سکتے ہیں، ان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک پلان ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب رہا ہوں گے، حکومت ٹوٹ جائے گی، گھر چلی جائے گی۔ اب نیا سیٹ اپ آ سکتا ہے، نیا سیٹ اپ کون سا آئے گا؟ یہ شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ انٹرویو شروع ہو چکے ہیں، 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے۔ اب اگر ٹیکنوکریٹ حکومت آتی ہے تو کیا عمران خان ٹریپ ہو رہے ہیں؟ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا مقصد یہ ہے کہ 1 2 3 سال جو ہے اس حکومت کو چلایا جائے اور معیشت کو مضبوط کیا جائے، سیاستدانوں کو کمزور کیا جائے کہ آپ کے بغیر بھی یہ نظام چل سکتا ہے۔ تو یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبریں ہم نے بھی سنی تھی پہلے، لیکن شیخ رشید صاحب نے اس کا دعویٰ کر دیا ہے کہ جناب جو ہے وہ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے۔ انٹرویوز جناب شروع ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرا آرمی چیف جنرل عاصم علی سے اپیل ہے کہ عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ ہمارے کیسز میں عمران خان اور بشرا بی بی بھی آ گئی ہیں، مگر ہم نے ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ 31 اگست کا دن بہت اہم ہے،
हुकूमत अपना सामान बांध रही है और मैं 31 अगस्त से मुकम्मल फाल हो रहा हूँ। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है और टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत बुरा है। डेफिनेटली कि आप एक निजाम को लपेट देते हैं, आप सियासतदानों को पूरी पॉलिटिक्स से माइनस करते हैं और आप ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप एक ताकतवर हैं। बिल्कुल आप ताकतवर हैं, हम आपकी ताकत की नफी नहीं करते, लेकिन इमरान खान भी उतने ताकतवर हैं कि उसके पीछे पाकिस्तान की कौम का एक बहुत बड़ा चम्मे गफीर खड़ा हुआ है और इमरान खान ने रियासत के पूरे निजाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया कि वो इस निजाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। आप इससे इख्तलाफ करें, आप इस पर गाली दें या आप इससे इत्तफाक करें, ये बात बड़ी वाज़ेह है। ये मानने वाले भी जानते हैं कि इमरान खान ने इस पूरे निजाम को लर्जा दी है, वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, वो शरीफ खानदान हदारी खानदान की तरह वो मुल्क से फरार नहीं हुआ। उसकी एक पिटीशन भी यहाँ पर नहीं पड़ी कि जिसमें उसने अदालत में जाकर ये बात की हो कि जनाब मैं इंसानी बुनियादों के ऊपर ये मुल्क छोड़ना चाहता हूँ। उसने कहा ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। डेफिनेटली खान साहब जो हैं वो सुलह की जानिब बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से एक ठंडी हवा का झोंका जो है फेंका गया। तो लेट्स सी मामला जो है किस जानिब जाता है। तो इस सब के अंदर जनाब कुछ और अहम प्लेयर्स हैं, कुछ की प्लेयर्स हैं जो इमरान खान और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान की जो है लड़ाई है उसको खत्म किया जाए और चीज़ों जो है उसको बेहतरी की तरफ लाया जाए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में खत्म की जाए। इस सिलसिले में जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं और जनाब ये कहते हैं कि मुल्क में अब नए इलेक्शन से भी मामला हल नहीं होंगे। अगर आप नए इलेक्शंस भी करवा लें फिर वही कुछ होगा जो 8 फरवरी को हुआ। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात से बात की, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासतदान मिलकर फैसला करें कि मुल्क को कैसे चलाना है। यानी कि आप अंदाजा करें कि आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस का ये क्या मैंडेट है कि वो फैसला करेंगे कि मुल्क को कैसे चलाना है। इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? शहबाज शरीफ। जैसे भी आया 17 सीटों पर आया, फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, जैसे भी है चले आ गया, उसने हल्फ उठाया, वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। क्या वो फैसला नहीं करेगा इस मुल्क का? इस मुल्क का फैसला चीफ जस्टिस करेगा? इस मुल्क का फैसला कोई और करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने मुल्क का फैसला खुद करना चाहिए। सियासतदानों को मुतहद होने की जरूरत है कि आप अपनी ताकत को कमजोर करते चले जा रहे हैं। तो लेट्स सी मामला कब किस जानिब जाता है, लेकिन असेंबलियां पहले उनकी खबरें आ रही हैं जनाब, ये जेएचक्यू में इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, टेक्नोक्रेट सेटअप की खबरें हैं। तो लेट्स सी मामला किस जानिब जाएगा। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना आज़मी है पाकिस्तान जिंदाबाद।